WhatsApp Pilipinas at tuyon dagiti kang runan at damag diti PTV Korno iti gobyerno ket maipatpatumpal ti wellness leave kadagiti kwalipikado nga empleyado iti met pribado a sektor nas kanya obserbaran ken ipatumpal dagiti employer ti makunkuna a family welfare program. Tapno maipayan iti kang runaan nga atensyon dagiti mangmanggad nga agsagsagaba iti stress may naig iti trabaho da. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisa. Tapno makainana dagiti mangmangged iti gobyerno kan maipang pangruna ti kinatalged ti kapanunutan kan salun at da mayim implementar itaatawan ti wellness leave policy para met kadagiti mangmangged kadagiti pribado nga establishmento at da dagiti nagduduma a leave ang mabalinda nga aramaten tapno makainanada. Ni Manong Virgilio kas may sa security guard umdas met para kenkwana dagiti maipapaay kadakwada nga aldaw ti panaginana iti panggadan na ngumnam namaan na nga adamat ti maipaay kadakwada akapada ti wellness leave. Dapat sana ma'am para naman kunyari may mga okasyon na kagayong Christmas o New Year maka-attend naman sa mga pamilya. Sigun iti Department of Labor and Employment adda dagiti leave may patpatungpal ti family welfare program ang mangitandudo iti kalidad ti biag ken kinaproduktibo dagiti mangmangged babaen iti pan nakaipatungpal kadagiti serbisyo a nakasentro iti pagsayaatan ti pamilya. Maraming aspeto para masabi mong well ang isang manggagawa. Mga factors that affects yung kanilang well-being. Sa tingin ko, pag yun naman ay na-implement ng company, I don't think or mami-minimize yung mga problema ng ating manggagawa. Naingat mati pa ng monitor da iti compliance da iti establishmento iti General Labor Standards kun Occupational Safety and Health Program. Fortunately po here in Cordillera Administrative Region, wala naman po kami na-penalize. Very cooperative naman po ang mga employers natin. Nagko-comply naman po sila kung ano po yung violations, kung may kailangang bayaran. Mga documents po na kinakailangan, especially dun sa implementation of the OSH program, ay nagsasubmit naman po sila. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Nasurok talupulo atawan ng tinapalabas, sipod na kidaw ti otonomiya iti Cordillera, itaatawan adaman ng tibaro agakat ana ipila iti Kongreso ang manamnama ang mapirman inton 2028. Kanayunan a detalye iti report manipod kini Janice Dennis. Mangnamnama ni Congressman Mauricio Dumogan ang maragpat matan ti Rehiyon Cordillera tinabayag ang matartarigagayan nga otonomiya inton 2028. Kasaruno ti baro agakat ang naipila iti 20th Congress. Sigon kankwana, amin amang manday lintag iti Cordillera kat nagpirma kas co-author iti nasa o agakat. 2028 will be the general election for the president, the senators, and the local officials. Now, we by all means, we are targeting that year as the date when we will start to implement the autonomy status of our region. Inlawlawag na met abimayag ti proseso iti panakagunod daytoy gaputaado dagiti nasken a maripaso. Kas ti saan pay apan nakaawat dagiti dadduma nga umili no anya ti kaipapanan ti otonomiya. Kinakurang ti suporta manipod iti national level nang runa iti Department of Finance. Tapno nalawlawag ti makidkid daw nga otonomiya iti rehiyon. Imbing lay na anailanad iti baro agakat ti pan nakaragpat ti otonomiya iti administrasyon ken pinansyal. Impateng na ang mabaulan ti rehiyon ti makwes-kwestyonaran a financial viability. Gaputa malaksid iti block grant a maala iti nasyonal a gobyerno. At dati garantiya a suporta manipod kadagiti lokal a gobyerno iti rehiyon. Autonomy is very important to us, people of the Cordilleras. Ako, I personally believe that this is the hope of our region, the future of our young generation who will be following us. Impagsapay ti kongresista
Ti manamnama apan nakaipasa daytoy ng runata nakaawat ti suporta ti gakat manipod kadagiti mamanday lintag manipod iti daduma a rehiyon. Itinagan ni Bridget Marcasi Pangospian, Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runaan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook group. Balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Bagnaldan.